बारिश वाला मामला है, कोई कहता है। जी मैं आपको बताता हूँ, बारिश एक अल्लाह की रहमत है। जी जी, रहमत वली की मिजाज पर आती है, लेकिन इसकी बनावट और डायरेक्शन इस किस्म की है। बारिश अक्सर तिरछी होती है, जो तिरछी बारिश होती है भाई हीर और मीरा जगह मिजाज इकट्ठा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजा। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज व्लॉग विद रजा। तो आज मैं जा रहा हूं जहां के एक ऐसे मशहूर मकाम, जहां के एक ऐसे मशहूर मिज़ार पर जिसने लोक मोहब्बत की कहानी को जन्म दिया। तो आपने व्लॉग पूरा देखना है और उससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। लेट्स गो। ये मैं इस वक्त इंटर हो चुका हूँ। ये है उनका मिज़ार, हीर रांझे का। तो मैं आज यहाँ पे पहली दफ़ा आया हूँ। मैंने काफ़ी रास्ते पूछे लोगों से, लेकिन उनका भला है क्योंकि उन्होंने मुझे सही बताया रास्ता। और मैं बिल्कुल विदाउट एनी रिक्शा या विदाउट एनी मोटरसाइकिल यहाँ पे नहीं पहुँचा, बल्कि यहाँ पे मैं ना पूछ पूछ के पहुँचा हूँ यहाँ पे। तो ये मुझे फख्र है क्योंकि ये हमारे जहाँ की एक मोहब्बत की लोक दास्तान है। अस्सलाम वालेकुम। और ठीक हो? ये दुआ का इकट्ठा है, ये सारे हीर रांझे का मिजाज है। इकट्ठा। मैं आपको बताता हूँ कि भाई हीर और मीरा का मिजाज इकट्ठा, ये एक कतिपा है। अच्छा, ये सबसे ऊंची जगह थी, इन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी। भाई हीर और मीरा जगह मिजाज इकट्ठा है। इकट्ठा है। जी सर, इसकी वजह ये है कि जब ये कबूला शहर से चले थे ना, तो इधर आके इन्होंने दुआ मांगी कि अल्लाह के हुक्म से ये जमीन खुल गई। ये रेत का टिब्बा था। अच्छा। जब जमीन खुली तो माई हीर पहले पहुंची, तो इसी जगह पर्दापोश हो गई। बाद में मियां रांझा आया तो उसने इधर उधर देखा तो माई नजर आई। अच्छा। उन्होंने दुआ मांगी, हुई इसी जगह जमीन खुल गई, जमीन में चले गए, जमीन मिल गई। जी सर, मैं आपको बताता हूँ, जमीन मिल गई, दोनों इसी जगह चले गए और जमीन मिल गई। माई का दुपट्टा जो है ना, वो बह रहा है बतौर निशानी। अच्छा। बलोच लोधी बादशाह की हुकूमत थी, तो उस बलोच लोधी बेड़े के जरिए सफर कर रहा था, तो इस जगह आके उसका बेड़ा रुक गया। तो दिन में रुका, बड़ी कोशिश की, ना आगे चला, कि इनके जहरे होने की वजह से आगे ना चला। अच्छा। उसको शाम हो गए, उन्होंने इस जगह पर सटे किया रात को। तो ख्वाब में माई हीर और मियां रांझे का दीदार हुआ। उन्होंने अपना तारुफ भी कराया और उसके हुक्म उसको कहा कि आप वक्त के बादशाह हैं, हमारा मिजाज तमीर कर दो। तो ख्वाब में जब दीदार हुआ तो सवेरे उठा तो देखा तो माई का दुपट्टा जो दीदार हुआ था ना, वो ही दुपट्टा जमीन की तरफ जा रहा, खोदिया तहकीक की। तो उन्होंने इस दरबार की बुनियाद रखी आज के 650 साल पहले। कच्ची मीज़ार बनी थी, आज से 650 साल पहले ये कच्ची मीज़ार थी। अच्छा। तो ऐसा ना लोगों को जब इश्क हुआ तो लोग इधर आने लगे मनतों के लिए, धागे धुगे बाने। जब मनते पूरी हुई ना, इनका इश्क हो गया, इधर माई हीर मीरा रांझे का मिज़ार है। तो अब औकाफ वालों ने पत्थर शत्थर लगा के फिट किया। इनका दुपट्टा भी काफी साल बैठ पड़ा गया। अच्छा। अभी तो पत्थर लगा कर बंद किया है ना, तो यानी कि इनका दुपट्टा अभी भी बाहर पड़ा रहा कुछ साल पहले पत्थर लगा दिया, ये कुछ साल पहले, अभी तो पत्थर लग गया। जी जी। तो इनका बतौर निशानी तो बलोच लोधी बादशाह इनका मुरीद भी हो गया। अच्छा। तो जब जिंदा रहा तो इनके मिज़ार पर आता रहा। तो आज से 650 साल पहले उनका विशाल हो गया और बाद में उनकी नस्ल में कोई आता नहीं आता, हम इतना इल्म नहीं। तो इसकी 3 दफा उन्होंने छत डाली है। अच्छा। जब छत कंप्लीट होती है तो छत गिर जाती है, यानी कि जब भी छत कंप्लीट होती है तो बहुत गिर जाती है। इसकी वजह ये है कि जब दिन को मुकम्मल करते हैं तो रात को घर चले जाते हैं, दूसरे दिन आते हैं तो छत शरीर पर गिरी पड़ी होती है मुकम्मल। ये जो बारिश वाला मामला है, कोई कहता है। जी मैं आपको बताता हूँ, बारिश एक अल्लाह की रहमत है। जी जी। रहमत वली की मिजाज पर आती है, लेकिन इसकी बनावट और डायरेक्शन इस किस्म की है। बारिश अक्सर तिरछी होती है। जो तिरछी बारिश होती है वो अंदर कम होती है। इसकी बनावट इस तरह है, इस तरह नहीं है। वो कम होती है, इस तरफ कभी होती है, कभी इस तरह, कभी यहाँ रुख पर, उधर इधर उधर, कभी मिज़ार पर आ जाती है, तो हल्की फुल्की फुहार होती है। यानी कि आज से हमारे इल्म में इजाफा हो गया कि यहाँ पे अल्लाह की रहमत आती है, वलियों पर रहमत आती है। लोग कहते हैं ना भाई नहीं आती। जी सर, तो मेरी ड्यूटी में कई दफा बारिश आई है, हम यहीं मौजूद हैं, तो बारिश अंदर आती है। और लोग आते हैं बाहर से, गैर मुल्क से भी आते हैं, पाकिस्तान के हर शहर से आते हैं। इनकी मोहब्बत कैच करती है तो आते हैं।
تو ادھر دھاگے بنتے ہیں منت کے لیے، کرنے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے، جب ولی کے مزاج پر ایک چیلا باندھا ہے تو اللہ پاک جلدی قبول کرتے ہیں۔ یہ سب دھاگے بندے ہوئے منتوں کے لیے، جھولے بھی پڑے ہوگی تو یہ منتوں کے لیے پڑے ہیں جاتے ہیں۔ سارا کچھ یہاں پہ۔ آگے ان کی ہسٹری بھی لکھی ہے، مشہور ہے، شیخ صادق نے بھی بنا لی، ہاں انہوں نے بلول لودھی بادشاہ آپ نے حوالہ بھی دیا۔ یعنی کہ محرم میں یہ دروازہ کھل جاتا ہے لوگوں کے آنے کے لیے۔ لائن بعد آتے ہیں۔ یعنی کہ جب یہاں پہ ہوتا ہے عرس ہوتا ہے تو لوگ جو قدر جو کہ یہاں پہ آتے ہیں کافی لوگ آتے ہیں جی، سورۃ فاتحہ کھانے کے لیے یا اپنی محبت کے اظہار کرنے کے لیے۔ دل کے وقت نیک لے کر آتا ہے تو نیک قبول بھی ہوتے ہیں بلی کی نگاہ۔ جی بالکل۔ اور یہ ہمیں یہ فخر کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا تعلق ضلع جنگ سے ہے۔ انشاءاللہ الحمدللہ ہمارے جنگ میں یہ ولی کا نظارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم عطا فرمائے، ہم کو نظارہ ہے، یہ ولی ہیں، ان کا ذکر میں ولی ان کی رینج کی آج کی مسیح ہے، وہ سچی بالکل ان کی سچائی میں رسول اللہ نے ان کو مقام عطا کیا کہ اپنے ولی ٹھیک، بہت شکریہ۔ لوگ سوال بھی کافی لوگ کرتے ہیں کہ شریعت دونوں ایک قبر ہے، ان کا یہ اصل مقصد یہ اصل حقیقت یہ کہ اللہ سبحانہ اللہ کے حکم سے زمین میں زندہ پڑتا ہے۔ ہیر سیدھی سادھی حسین اور ذہین لڑکی تھی جس کا تعلق سائیاں قبیلے سے تھا۔ رانجھا ایک خوبصورت اور بانسری بجانے والا نوجوان تھا جس کا تعلق رانجھا قبیلے سے تھا۔ اس کی بانسری بجانے کا سٹائل ایسا تھا کہ جیسے ہی وہ بانسری بجاتا تھا اس کے گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا تھا۔ اس داستان کو سب سے مشہور شکل وارث شاہ 1772 تا 1798 نے پنجابی شاعری میں دیا ہے۔ وارث شاہ کی لکھی ہوئی یہ وارث شاہ کو پنجابی ادب کا شاہکار مانا جاتا ہے۔ یہ داستان محبت، قربانی اور سماجی رکاوٹوں کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ پنجابی کلچر میں ہیر رانجھا محبت کی سب سے بڑی مثال ہیں، جیسے فارسی میں لیلا مجنوں۔ بابا جی بیچ رہے ہیں یہاں پہ جنگ کی مشہور چوڑی۔ بابا لائے تو لائیے تو پوا یہ کہیں نو وہ تو علاوہ گل ہے نا، ایک اور ہی ہوتا ہے وہ نام ہے تو ہڈے گیا بس یہ گل ہے، وہ ماں پیو تنگ کرو یا دعا کرو کہ وانگ پاون والی آ جائے جلدی جلدی۔ ہاں کتنا دی وانگ تو 16 جوٹا دسیا بابا کے پاون والی ہوندے تو ضرور لے لئیے۔ یا دعا کرو کہ وانگ پاون والی جلدی جلدی آوے۔ ٹھیک ہے، ماں پیو جا تنگ کر یقین کرے نا بڑا یہاں پہ سکون محسوس ہو رہا ہے کیونکہ نا محبت کی لوک داستان یہاں پہ موجود ہے۔ یہ اس کا جو بیرونی ہے، بیرونی ایریا، یہاں پہ لوگ دور دور سے آئے ہوئے ہیں۔ وہ بھائی کہہ بھی رہا تھا کہ یہاں سے انڈین آتے ہیں، انگریز حتیٰ کہ یہاں کے امریکہ دور دور سے یہاں پہ آتے ہیں، غیر ملکی لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ اور پاکستانیاں تو ہکا پائی ہوندی ہے بھائی، وہ جو دھاگا لیندے تو جا کے پا دیونا پائی ساڈی شادی جلدی جلدی ہوئے۔ یہ پاکستانیاں دا ہکو کام ہے بس۔
ਕੋਈ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ اخلاقی ਹੋਵੇ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੇਖ ਨਾ, ਸ਼ਾਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਚੱਕਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਟੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਂਜੀ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਹੀਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਵਣਾ। ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇਆਂ 150 ਸਾਂ करे से ਉਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੱਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਉਸ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਵੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਵੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸਫਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਦੱਸੇ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਅਗਰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਰਾਤ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਕਰਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਖਲਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਐਂ ਫੇਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਭਾਈ ਜੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣੇ ਤੇ ਆ ਰਸਤਾ ਹੀ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤਨ। ਮਤਲਬ 17 ਰਕਸ਼ਾ ਜੋ ਰੱਥੇ ਜੂਬ ਚੌਕ ਚ ਰੱਥੇ, ਹਾਂ 17 ਰਕਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਟੇਕ ਗਈ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਜਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਅਲੀਆ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੁਆ ਮੰਗਦੀ 250 ਰੁਪਈਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 150 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਮੁੜ ਨਾ ਯਾਦ ਜੋ ਬਹਿ ਗਏ ਮੁੜ ਮਾਈ ਆਂਦੀ ਏ ਸਵਾਣੀ ਉਹਦੀ ਆਂਦੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਸੇ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਥਾ ਕਿ 700 ਰੁਪਏ ਲੈਸੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 500 ਦੀ ਬਾਤ ਲਾਈ ਗਿਆ ਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜੂਬ ਚੌਕ ਲਿਆ ਬਾਜਵਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਖਲੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਇਆਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਬਈ ਬਹੁਤ ਆ 150 ਦੇ ਉਹਦੇ ਆ ਐਂ ਚਲਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸੇਮ ਖਦਾ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਪਾਜ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਹੀ ਦੇ ਤੂੰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। और मैं तो चौके लेने ने 150 150 साढ़ा फाइनल हो चुका है इस महीना बनाए चौकी अलीबाद अलीबाद चार दे मिनट चार दे वो तिला के ताकि मैं शोर कोट अपने घर जा सकूं इंशाल्लाह खैर खैरियत ना। अच्छा वो भाई कह रहा भाई जले उरस होंदा है ना दरबार दा बड़ी अवाम आंदी है इतनी खिलकत पिछा ते सानू सवारी के छड्डण ही नहीं देंदे। अच्छा वैसे सवारियां विच होंदियां जेड़ी छोटियां ने सन तोड़ ला था रही ओ दस रहा भाई 7-8 मुहर्रम नो उरस शुरू होंदा बड़ा अफसोस इतनी खिलके तो इस्लामाबाद कराची कि तू तेरे पता है मशहूर मरूफ नेट ते सर्च मारो तो एंजम सेंडी में कहां वीडियो के अंदर वीडियो पता नहीं इन्होंने चौकी वेट है तो ही धागा बागा बंद हो ये शादी हो गई शादी शुदा है बच्चे ओ मैं गला दा पे ले जने भाग लाया जा नहीं माई वाली होनी मैं कह तो पावण वाली काई नहीं ते भाग में और अल्लाह मैं कह भाग में कह या दुआ मांग पे पावण वाली आवे जल्दी जल्दी